ককবরক ভাষায় লিপি সংক্রান্ত বিতর্কে এবার সরাসরি মুখ খুললেন তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে তিনি বলেন, ককবরক ভাষার স্ক্রিপ্ট যদি দেবনাগরী হতো আমার কোনো আপত্তি থাকতো না, কিন্তু বাংলা লিপি কেন বেছে নেওয়া হচ্ছে তাতেই আমার আপত্তি এবং দুঃখের বিষয়। তিনি আরো জানান, সম্প্রতি ককবরক সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে প্রেরিত একটি চিঠি তিনি দেখেছেন, যেখানে বাংলা লিপি সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। আমি বাংলা ভাষার বিপক্ষে, কারণ এতে যুক্তি রয়েছে, তবে আমি অবশ্যই বাংলা ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে নই, ছাত্রদের স্বার্থেই আমার দাবি। मैंने एक चिट्ठी देखा है which has been sent to the honorable chief minister by कॉकबरॉक साहित्य परिषद, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कॉकबरॉक शुड बी इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लैंग्वेज में। आई एम नॉट अपोज टू दैट, होना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन सेकंड चीज जो उन्होंने लिखा है कि इट शुड बी इन कॉकबरॉक हमें देवनागरी या बांग्ला स्क्रिप्ट में रखना चाहिए। ये जो उनका रिकमेंडेशन है, दैट इज वेरी सैड, शॉकिंग, और दुख भी लगता है कि 70 साल में हम सच में हानि बुसा से गुलाम बन गए। एज द फाउंडर ऑफ तिप्रामोथा, I completely disregard and I don't accept this suggestion. मैंने IPFT के जनरल सेक्रेटरी सपन देव वर्मा से भी बात किया है और मैंने कहा कि आपको भी इन नो अनसर्टन टर्म्स